ओ मेरे रांझे बता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। এবার ইমান গ্যাদারিং হওয়া নাই এবার কোভিডের কারণে আগর তো বহুত গ্যাদারিং আছিল আর আমার একটু যেমন মানুষ ভাবি থাকে যে একটু নতুন করে রাখা হয়েছে কিন্তু নতুন নহয়, এটা বহুত পুরনো রাখা হয়। এইটো 80-70 বছর হয়ে আছে রাখটো আরম্ভ হওয়াত। লীলেন্দ্ৰ ঠাকুৰে এইটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এইটো 2004 চনত গোল্ডেন জুবলি উদযাপন কৰা হৈছিল। তথাপি এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু এই 2-3টা বছৰ মানে ভালদৰে উদযাপন কৰি পৰা নাই কোভিডৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ কমিটি সেইটো মানে অলপ চলপ মিলাই কেনে ভালদৰে উদযাপন কৰি আছে, সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ লগত মই ধন্যবাদ জনাওঁ। হ'ব দিয়ক, ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी। क्यों ना सूरज की आदना यारी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए ना ठेकाए देखो रात है मेरा। ओ नित नित लाके रंग सवारे जहाँ यहाँ, अरे बोलो ना सूरज की किरण आने दे मेरे नींद। अब चल जाने दे जो भी थी, ओ जग ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल भरे हैं जब भी वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। बता देना ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल तो क्या नाम है? अमृत क्रिएशन। अमृत क्रिएशन, तो आप लोग देखते रहे अमृत क्रिएशन। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत बोलिए। थैंक यू। ओह माय गॉड, वाओ। মন্দিরতে আইগলো আর মন্দির প্রণাম করিল আর ফুটা লইল আর একটু আমার কালী মন্দির পূজারি ইয়া তুই কবি নাকি মন্দির কালী পূর্ণিমার আজি
এইখিনি মানে yes এয়া বাকি আছে দে পুৰা দে আজি পইচা নাই বাকি ঠিক আছে बड़ा हरामी हो बेटा দেখাও যে আপোনালোক চাই কেতিয়া দেখা নাই আনবক্সিং করে যাই আছো দেখা দে ওলাই দে ওলাই দে বঢ়িয়া এই তো চাও জলেবি ভাই না জলেবি ভাই বঢ়িয়া কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो এতিয়া চাই পেলাই মানুহ নাই একেবাৰে মেলাত सूरज की किरण आने दे मेरे में মহোৎসৱ বুলি अब কয় चल जाने दे जो भी ओ जगह ताने दे उनकी सुने ना देखो सावन आए रे मन the next day কালি ভিডিও চাইছে আপোনালোকে আৰু আজি মহোৎসৱ আৰু আজি শনিবাৰ আৰু যি প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ আছে আৰু চাওক মানুহ চাওক ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो छक जोरी क्यों ना सूरज की किरण आने दे मेरे में अब चल जाने दे जो भी ओ जगह ताने दे उनकी सुने ना देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना मेरे रांझना बता देना बता देना यारी अब तो आ रही बारात अब ये आए ना ठेकाए देखो राग है